أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन पर भी क्लिक कर दे ताकि हमारी हर अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जज़ाकल्लाहु फिद दारैन।